गिरगिट का सपना। मोहन राकेश। एक गिरगिट था, अच्छा, मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे उसने एक अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत से मिल जाते थे। फिर भी वो उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था, और हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। ये भी कोई जिंदगी थी? ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले, और हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप रहता था। ऐसा बढ़िया लहरिया था कि उसकी खाल को देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वो खुद भी उसे देखकर दुम दबाकर भागता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी जैसा होकर पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वो गिरगिट न होकर के सांप होता। कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वो सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वो कई तरह से सीधा उल्टा होता रहा, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बदले, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊंघ आती और फिर वही बेचैनी। आखिर वो पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल गया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सर भारी होने लगा। लगने लगा जैसे उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वो बहुत घबराया। ये उसने क्या किया? दूसरे गिरगिट के कहने में आकर खामखा वो पत्ती खा ली। अब अगर वो जिंदगी भर जमीन के अंदर दफन रहा तो? वो अपने आप को झटक कर बाहर निकालने की बहुत कोशिश करने लगा, बहुत जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई है और वो बाहर निकल आया है। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के जैसा सिर न होकर सांप के सिर जैसा था। वो पूरा जमीन से बाहर आ गया, पर सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ। जब उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो वही लहरिया नजर आया जो उसे पास वाले सांप के बदन पर दिखाई देता था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली भी लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वो हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी मनोकामना जो पूरी हो गई थी, वो सांप बन गया था। सांप बने हुए उसने आस पास के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहां तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वो रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे, उनकी उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था ना, सो इन सब चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता था। पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वो जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था वो? अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक शिकंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थीं। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वो सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वो सांप न बनकर नेवला बन गया होता। तभी अचानक उसका सर फिर से भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वो काफी फूल सा गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है
اور پیچھے ایک جھبریلی سی پونچھ۔ جب وہ اپنے آپ کو جھٹک کر آگے بڑھا تو لہریا سانپ ایک نیولے میں بدل چکا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑانا شروع کیا کہ اب کوئی سانپ نظر آئے تو وہ اسے لپک لے، پر سانپ تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ کوئی سانپ نکل کر آئے اس کے لیے اس نے ایسے ہی اچھلنا کودنا شروع کر دیا، کبھی جھاڑیوں میں جاتا، کبھی باہر آ جاتا، کبھی سر سے زمین کو کھودنے کی کوشش کرتا۔ ایک بار جو وہ زور سے اچھلا تو پیڑ کی ٹہنی پر ٹنگ گیا۔ ٹہنی کا کانٹا جسم پر ایسے گڑ گیا کہ اب نہ اچھلتے بنے اور نہ نیچے آتے۔ آخر جب بہت پریشان ہو گیا تو وہ یہ منانے لگا کہ کیوں اس نے نیولا بننا چاہا، اس سے تو اچھا تھا کہ پیڑ کی ٹہنی بن گیا ہوتا، تب نہ رینگنے کی ضرورت پڑتی نہ اچھلنے کودنے کی، بس اپنی جگہ پر اگے ہیں اور آرام سے ہوا میں ہل رہے ہیں۔ نیند کا ایک اور جھونکا آیا اور اس نے پایا کہ سچ مچ اب وہ نیولا نہیں رہا، پیڑ کی ٹہنی بن گیا ہے۔ اس کا من مستی سے بھر گیا۔ نیچے کی زمین سے اب اسے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ زندگی بھر اوپر ہی جھول سکتا تھا۔ اسے یہ بھی لگا جیسے اس کے اندر سے پتیاں پھوٹنے والی ہوں۔ اس نے سوچا کہ اگر اس میں پھول بھی نکلے گا تو اس کا رنگ کیا ہوگا، اور کیا وہ پھول اپنی مرضی سے رنگ بدل سکے گا؟ تبھی 2-3 کوے اس پر آ بیٹھے۔ ایک نے اس پر بیٹ کر دی، دوسرے نے اسے چونچ سے کریدنا شروع کیا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اسے پھر اپنی غلطی کے لیے پشچاتاپ ہوا۔ اگر وہ ٹہنی کی جگہ کوا بنا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، جب چاہو جس ٹہنی پر جا بیٹھو اور جب چاہو ہوا میں اڑان بھرنے لگو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کوے اڑ کھڑے ہوئے، پر اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ کووں کے ساتھ وہ بھی اسی طرح اڑ کھڑا ہوا ہے۔ اب زمین کے ساتھ ساتھ آسمان بھی اس کے نیچے تھا اور وہ اوپر اوپر اڑا جا رہا تھا۔ اس کے پنکھ بہت چمکیلے تھے، جب چاہو انہیں جھپکانے لگو، جب چاہو سیدھے کر لو۔ اس نے آسمان میں کئی چکر لگائے، خوب کائیں کائیں کی، پر تبھی نظر پڑی نیچے کھڑے کچھ لڑکوں پر جو گلیل ہاتھ میں لیے اسے نشانہ بنا رہے تھے۔ پاس اڑتا ہوا ایک کوا نشانہ بن کر نیچے گر چکا تھا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں موند لی، من ہی من سوچا کتنا اچھا ہوتا اگر وہ کوا نہ بن کر گرگٹ ہی بنا رہتا۔ پر جب کافی دیر بعد بھی گلیل کا پتھر اسے نہیں لگا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ اپنی اسی جگہ پر تھا جہاں سویا تھا۔ پنکھ ونکھ اب غائب ہو گئے تھے اور وہ وہی گرگٹ کا گرگٹ تھا۔ وہی چوہے چمگادڑ آس پاس منڈرا رہے تھے اور وہی سانپ اپنے بل سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رنگ بدلا اور دوڑ کر اس گرگٹ کی تلاش میں ہو لیا جس نے اسے نیند کی پتی کھانے کی صلاح دی تھی۔ من میں شکر بھی منایا کہ اچھا ہے وہ گرگٹ کی جگہ کچھ اور نہیں ہوا، ورنہ کیسے اس غلط صلاح دینے والے گرگٹ کو گرگٹی بھاشا میں مزہ چکھا پاتا۔